अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चमन के फूल। और आज नाज़रीन इकराम, हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपना चार्ज, अपनी कमान जो है फ़ौज की कमान, पाकिस्तानी फ़ौज की कमान जो है वो जनरल आसिम मुनीर के कांधों पर डाली। और ये इस तकरीब को मैं देख रहा था जिसमें उन जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान सुनकर मैं ना रह सका कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। और मैं सोचा कि हम इस पर थोड़ा सा तज्ज़िया ज़रूर करेंगे। मैं अपनी कोई बात नहीं करूंगा। मैं जो कुछ उन्होंने कहा, उन्होंने अपने लास्ट जो है वो स्टेटमेंट के अंदर कहा, जो कि लास्ट वीक उन्होंने बतौर जनरल आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान की आवाम से खिताब किया था। तो हम उसके ऊपर भी गौर करेंगे, उसके हवाले से भी बात करेंगे। 29 नवंबर 2022 एक ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलता है यौम तशक्कुर या यौम निजात। 29 नवंबर 2022 को ऐसा क्या हुआ? 29 नवंबर 2022 बरोज़ मंगल ऐसा पाकिस्तान की तारीख क्या हुआ कि उस दिन आवाम को, उस दिन तमाम तर लोगों को, पाकिस्तानियों को यौम तशक्कुर मनाना पड़ा, यौम निजात मनाना पड़ा। उस दिन जहाँ तक मेरी नाक़िस अक़ल कहती है, उस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है एक गए और दूसरे आए। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने फ़ौज की कमान अब जनरल आसिम मुनीर साहब के हाथों में 29 नवंबर 2022 को सौंप दी। तो इस दिन यौम तशक्कुर क्यों मनाया गया? इस दिन यौम निजात क्यों मनाया गया? क्या इसका मतलब ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के आने पर यौम तशक्कुर मनाया गया, या इसका मतलब ये है कि जनरल बाजवा साहब के जाने पर यौम निजात मनाया गया? आखिर क्यों? आखिर इसकी क्या वजह है कि इस तरह का जो है इन द एंड मामला हो गया? और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान जो कि दुनिया की बड़ी फ़ौजों में मानी जाती है, पाकिस्तान जो कि दुनिया की बावक़ार फ़ौज में जिसका नाम आता है, पावरफुल फ़ौज के अंदर जिसका नाम आता है, तो ऐसी फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इतने बाइज़्ज़त तरीक़े से कौम ने जो है उनको खुदा हाफ़िज़ किया, ऐसा क्यों हुआ? ये तो चलें हो गई बात 29 नवंबर 2022 की, जिस दिन ट्विटर पे, फेसबुक पे मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेंड्स चले और मैंने आपको बता दिया कि हैशटैग यौम निजात, हैशटैग यौम तशक्कुर। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, यानी कि एक हफ़्ते पहले, यानी 23 नवंबर 2022 के दिन, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कौम से बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना आखिरी खिताब किया। उसमें उन्होंने दो बहुत अहम बातें की। पहली अहम बात ये थी कि उन्होंने कहा कि जिस तरह के कौम ने या मुख्तलिफ़ लोगों ने, सियासी जमातों ने फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि फ़ौज का जो है इंटरवीन रहा, फ़ौज ने हर मामले में, सियासी मामले में कूदने की कोशिश की और सिविलियन गवर्नमेंट को तबाह व बर्बाद करने की कोशिश की। तो ऐसे में जनरल साहब ने अपने बयान में कहा, अपनी तकरीर में कहा कि फरवरी 2021 से फ़ौज यानी पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तानी सियासत के अंदर से अपना अमल दखल ख़त्म कर दिया है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, जो उन्होंने अज़म का इरादा किया, वो ये किया कि आने वाले हफ्तों में नए जनरल आसिम मुनीर साहब से ये तवक्का रखी जाती है, या पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तानी फ़ौज आइंदा आने वाले वक्तों में अपने इसी तरीके को बरकरार रखेगी और आइंदा कभी पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। जनरल साहब, क्या पाकिस्तानी फ़ौज का आज से पहले या फरवरी 2021 से पहले क्या पाकिस्तानी सियासत से पाकिस्तानी फ़ौज का ताल्लुक़ था? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आज से पहले तो फ़ौज हमेशा यही कहती थी कि फ़ौज एक न्यूट्रल इदारा है और फ़ौज का पाकिस्तानी सियासत से या मुल्क की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। फ़ौज का काम सिर्फ प्रोटेक्शन है और राइट्स प्रोवाइड करना है, आवाम की प्रोटेक्शन है, मुल्क की प्रोटेक्शन है, सरहदों की प्रोटेक्शन है। तो आज आपके ये अल्फाज जो कि हैं कि आज के बाद
پاکستانی سیاست میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہوگا، تو کیا آپ یہ بات آج قبول کر رہے ہیں؟ آپ نے قبول کر لی ہے کہ پاکستانی جو ہے فوج کا ایک انٹروین تھا، ایک کردار تھا، عمل دخل تھا، مختلف طریقے کے جو گورنمنٹ کے حالات آئے، ایک گورنمنٹ گئی دوسری گورنمنٹ آئی، راتوں رات تمام تر معاملات ہوئے، کیا اس میں واقعی فوج کا کمال تھا، فوج کا ہاتھ تھا، جو کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ اس میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں؟ ویورز، آج کی ویڈیو میں زیادہ کچھ بات نہیں کروں گا، یہ تمام تر وہ باتیں ہیں جو کہ جنرل صاحب نے خود جاتے جاتے قوم کو بتائی ہیں، تو خود شاید کچھ باتوں کا انہوں نے اعتراف کیا ہے، لیکن قابل غور بات یہ بھی ہے کہ کل کی تقریب کے اندر جب کہ ان کی الوداعی تقریب تھی اور وہ جو ہے فوج کی کمان جنرل عاصم منیر کے ہاتھوں میں سونپ رہے تھے، اس وقت جب ان کی انٹری ہوئی، جب وہ اس پنڈال کے اندر داخل ہوئے، تو ان کا جو باڈی لینگویج تھی، جو ان کی چال تھی، وہ اس طرح کی تھی جیسے کوئی کیڈٹ جو ہے وہ پاس آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے چہرے پہ اس کیڈٹ والی خوشی نہیں تھی۔ اس کیڈٹ کے چہرے پہ جو خوشی ہوتی ہے، جو اطمینان ہوتا ہے، اپنے ملک و قوم کی عزت اور بقا کا جو اطمینان ہوتا ہے، وہ ان کے چہرے پر نہیں تھا، لیکن اگر دیکھنے کو مل رہی تھی تو ان کے چہرے پر شاید کوئی افسوس ناک بات تھی، کوئی جو ہے ان کے چہرے پہ ناراضگی تھی، کوئی ان کے چہرے پہ شاید شرم تھی۔ اب وہ کس بات کی جھجک تھی، کس بات کی شرم تھی؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مایوس ہیں یا بہت زیادہ جو ہے افسوس کی کنڈیشن میں۔ ایسا کیوں؟ شاید انہوں نے آنے سے پہلے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول کے دیکھ لیا تھا، یا انہوں نے شاید ٹویٹر کو کھول کے دیکھ لیا تھا اور اس وقت کے ٹرینڈز انہوں نے دیکھ لیے تھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ یہ بندہ ہے نا کہ زیادہ کچھ تو بول نہیں سکتا، ورنہ ہو سکتا ہے میرے گھر کے باہر کوئی ڈالے والا آ کر کہے کہ آ جاؤ بھائی، تمہاری پریڈ بھی کروا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنی کانفیڈنس سے تم آتے ہو۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ان تمام تر پہلوؤں پر نظر ڈالیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس میں بیان کیے جانے والے چھوٹے سے وہ حقائق جو کہ تمام تر لوگوں کے سامنے ہیں اور جنرل صاحب نے خود پیش کیے ہیں، ان کو سمجھنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ہوسٹ الحق خان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔